Ayan, luto na ang ating bulalo pares. Tara, luto tayo ng bulalo pares. Ayan lang natin. Sundan nyo lang mga boss ha. Mantika. Kunti lang. Atsuete. Pakulay. Lagay na natin agad yan. Sibuyas. Pag mga ganito na yung itsura, kahit hindi pa masyadong luto, lagyan na natin tong balat. Kaya pang sarili lang naman to, hindi pang tinda. Cut na natin. Paminta. Kahit yung dalawang plastic lang, okay na to. Yan, dalawa lang. MSG. Wala tayong magic sarap eh. MSG na lang. Pwede rin naman to. Tapos mamaya tansyahin na lang. Tingnan natin kung kulang, dagdagan na lang natin. Okay, haluin natin ulit. Ganda ng kulay. Then, tong sabaw. Yung pinagpakulan natin. Pinagpalambutan natin. Ayan na natin yan. Yun eh. Siyempre yung last, yung bulalo. Siyempre. Yung masarap din eh. Kaya natin yan. Kung kulang yung sabaw, dagdagan na lang natin. Tansya-tansya na lang mamaya. Tapos lagay natin nor cubes. Yan. Dalawang pack lang, pwede na. Star anise. Yan. Kunti lang, huwag masyadong madami kasi baka maglasa ng kwan. Kunti lang, kunting star anise lang. Matapang to eh, 2 piraso lang, pwede na. Hintayin na lang natin kumulo. Takpan muna natin. Ayan, lagyan muna natin ng cornstarch, pampalapot. Kunti lang para hindi masyadong malapot.
Yan. Pakuluin muna natin. Tapos last natin na ilagay yung asin. Yan. Tansyahan na lang. Depende na lang sa preference nyo. Kasi pwede pa naman itong dagdagan mamaya pag naluto na. Mix lang natin. Ito, pag lumambot na yung karne, lumambot na yung balat, pwede na. Ayan. Medyo malambot-lambot na nga eh. Kasi pinakuluan na natin to eh. Wabi. Yung magandang lapot niya, hindi yung gaanong malapot. Saktuhan lang. Malapot siya pero mild lang. Hintayin na lang natin maluto. Yan, luto na ang ating bulalo pares. Yun. Sabay lagyan natin ng sibuyas. Ito na, ang ating bulalo pares.